Hi guys, welcome to my vlog. This is Ashley and today we're gonna do day in my life. Hey guys, good morning. Today is 7:08 in the morning and as you can see, manakog pamit ko and so, kay late man ko ni mata, meron sa tagkape. And now, since bag-itan... Sorry sa background guys, naiga. Higak nga baboy. Since today is Vesperas of Barangay Doldol. Here in our barangay. So, sana siya kayo guys if makadungog magbaboy kay higak. Karon, amubuta sa mga precious tanoms ni Mother. Maybe later, maado ta sa balay sa akong ante kay nag-festa man sila and my father is the one who cooks for them. Char. Si Papa ang tigluto nila and maybe maglitsin sila. So, ano ta later? Sounds ako sa bush. Later guys, makaduta sa gymnasium. This is among barangay because we will watch. Gandang Doldol lang yan. And after that, there will be a big disco. O karon atong sulungon ang balay sa kong ante kung nag-unsa sila karon. Let's go! video atong gapaingon mi sa gym kay nagdali mi ato kay 9 mag-start but niabot mi og mga 10 so wala na ko ka video and then dahan pun tawo. That's all.
for watching!